أسمى البرايا جاها وأوزانا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وأصلح القلب واعفو أنفاس يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه السلام عليكم يا رب صل على محمد يا رب صل
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بأمره المختار متى صلى الله عليه وقد نادانا لبيك يا أننا وحدنا صلى الله عليه صلى عليك الله خالقك الذي بك يا مصطفى وسلام وهبانا صلى الله عليه فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام محدثينك الأسباب ولائه أسوانا صلى الله عليه وتبين له بصدق فهذا بالمودة هيج الأسجاد صلى الله عليه والله ما ذكر حبيب لدى المحيط إلا وأدها وجهة سواء صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بدل النفوس مع النفائسها لا يشفعون بذكر طه المصطفى إلا بهم تآسوا واذهبا صلى الله عليه وَنَزَلَتِ الْأَرْوَاحُ تَشْتَاقُ لَقَمَ إن تسأل ربها رضوانا صلى الله عليه بلا كذا فاسمع إلى سيد المشفع واركب الأذان صلى الله عليه إلى أوصاف طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلئ وجدانا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أنا الله فما جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده النبي في ذكره أعظم به منا صلى الله عليه ورحمة المولى تعالى قوله فليفرحوا وقلوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالقروة الوثقى منتصبا بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه مشمرا أنوارا في نهجا كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه
بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عنا وكن يحزونا صلى الله عليه. وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الحياة مصانا صلى الله عليه. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزها صلى الله عليه. وأنا خيار من خيار قد خرجت بنكاح بإلهي يصانا صلى الله عليه. ظهر الله ما ذكره ولا بلغ كمثله إنسانا صلى الله عليه. وبحبه وبذكره ونصره والتوفيق رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله على طه
Yeah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه. هذا وقد نشر إلى وجوده في الكتب بيانات بيانا صلى الله عليه. أتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. لا تؤمنون وتأتون وتصبحون أقوانا صلى الله عليه. ويبشر أقوامهم بالمصطفى عزم بذلك وصلة ومكانا صلى الله عليه. وإن جاء الأمير المقدم يمشي تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شفيع ومشفع أنا قد لا توالى صلى الله عليه. وكل يسمع لقومك يعجبهم وهجبانا صلى الله عليه. ولوحد الله جل بيده والأولا أبي على الجنانا صلى الله عليه. على الله أنا ولقد هبط الله منه ألا صلى الله عليه. ولسوف يؤتيك متى تجلى من معت تضاعف قول هذا صلى الله عليه. بالله على الذكر واسم محمد كيف تجزي عن القلوب رانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من نشاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا. بالوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا. كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا. وهو ابن هاشم الكريم شهم بن
عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا واحفظ وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة وصوله عدنانا فهناك كيف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان للدهر من في بطنها فاستبشرت ولنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوق ميلاد المشفع حالا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليك بتقوى الله في سري والعلانية وقلبك نظفه من الرجس والدرار وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجاحد الدار التي حشوها البحار وإصحاب ذوي المعروف والعلم والهدى وجارك ولا تصحب حديثا من افترى وإن ترضى بالمقصود عشتا ملاعبا وإن لم تكن ترضى به عشتا في حزان وصل بقلبي حبيبي غافي ولا تنه عن ذكر المقادير والكفاء وما هذه الدنيا بدار إقامتي وما هي إلا كطريقي إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ودار لمن لم يتق الله فيا رب عاملنا بلطفك واشفنا بجودك واحسنا من الزين والفتان
ووفق وسدد وأصلح كل واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما وإن لم ترضى به عشت في حزن. Kata Imam Haddad dalam qasidah tadi, Masya Allah, yang mana pesan-pesan beliau diantaranya, wa in tarda bil maqsumi ishta muna'ama, kalau engkau rida dengan bagian engkau yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ishta muna'ama, kehidupanmu akan tenang, kehidupanmu akan jauh daripada kegalauan, kesumpekan. Namun sebaliknya, wa illam takun tarda bihi ishta fi hazan, kalau engkau enggak ridha apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untukmu, maka engkau akan hidup sehari-hari dalam keadaan sedih. Jadi kita pilih mana nih? Mau muna'am atau hazan hidup kita? Kalau kita hidup kita mau tenang, maka ta'ishu bil tarda bil maksum, maka kita harus ridha akan bahagian yang Allah Ta'ala tetapkan pada kita. InsyaAllah kita akan tenang. Tapi sebaliknya, kalau kita enggak ridha atas ketetapan Allah Ta'ala kepada kita, pemberian Allah Ta'ala kepada kita, keputusan Allah Ta'ala kepada kita, maka hidup kita akan selalu sedih, aja galau aja kerjanya, siang malam itu galau. Maka salah satu cara hidup tenang adalah ridha bil maqsum, ridha menerima bahagian yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita semua termasuk hamba-hamba yang ridha. Amin. Allahumma amin. Terlebih di malam Jumat ini, Masya Allah, Jumat terakhir daripada tahun 1447 Hijriah. Jumat depan kita sudah memasuki tahun 1448 Hijriah. Maka di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu muhasabatun nafs, menghisab diri kita, koreksi diri kita dalam setahun ini. Kebaikan atau keburukan yang banyak kita lakukan, ketaatan atau kemaksiatan yang banyak kita kerjakan, mana? Maka orang yang cerdik, orang yang pandai, orang yang bijak, dia selalu mengoreksi diri dia. Ya, dikoreksi diri dia. Wah, aku ini udah hidup 1 tahun di tahun ini 1447 Hijriah, selama 12 bulan dari Muharram sampai apa nih sekarang Zulhijjah. Kita berada di malam ke-25 atau 26 Zulhijjah. Maknanya Jumat terakhir, Jumat depan ini kita sudah masuki Muharram. Maka sebelum berganti tahun baru, kita koreksi diri kita, introspeksi diri kita. Ya, selama setahun ini berapa banyak ya, amalan kebaikan yang saya buat, berapa Al-Quran yang saya baca, ya,
kita perlu koreksi. Ada nggak setahun ini kita khatamkan Al-Quran? Kalau nggak ada setahun ini dari Muharram kemarin, jumpa Muharram lagi tak ada khatam Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dalam setahun ini berapa banyak kita melakukan kebaikan, berapa banyak kita memudahkan urusan orang lain. Dan perlu ketika kita sudah mengoreksi diri kita, kita niatkan akan menambah kebaikan yang kita lakukan di tahun ini, tahun depan akan lakukan yang lebih banyak lagi. Kalau misalnya kejahatan, kemaksiatan yang setelah kita lakukan kita sudah koreksi, kita berazam niat untuk meninggalkannya, meninggalkannya. Karena orang yang selamat adalah orang yang hari esoknya itu lebih baik dari hari kemarin, hari ini. Ya, insyaallah kita semua berazam. Semoga Allah Taala jadikan tahun 1448 Hijriah yang akan datang adalah tahun terbaik dalam hidup kita. Amin. Allahumma amin, dan dijadikan tahun lebih baik daripada tahun ini. Kemudian di antara nasihat-nasihat atau pesan-pesan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab beliau Sulhul Taufik, telah kita lalui banyak fasal, banyak bab. Ya, di antara kemarin maksiatul qalb, maksiat hati. Sekarang di sini beliau menjelaskan lagi maksiatul jawarih, maksiat anggota tubuh. Ya, anggota tubuh yang 7. Ya, beliau di sini memulai dengan membahas maksiatul batan. Nanti ada maksiatul yad, maksiatnya tangan kita apa aja, maksiatnya perut kita apa aja, maksiatnya lisan kita, kaki kita, kemaluan kita, telinga kita, dan mata kita. Apa aja maksiatnya perlu kita ketahui agar kita dapat menjauhi. Di antara maksiatul batan wa minha, sebenarnya maksiat perut ini banyak. Minha al-ghasab, al-ghasbu, gosok, ya. Bukan gosok, gosok. Gosok ini beda dengan ada dalam bahasa Arab itu kan ada istilah gosok, ada sariqah, ya. Kalau gosok ini istilah hakul ghair udwanan. Dia ini mengambil atau menggunakan barang orang lain secara paksa atau terang-terangan menggosok. Ya, mungkin kalau yang pernah belajar pondok ini tak asing, pernah dengar ya kata gosok. Ya, secara ini bedanya dengan mencuri. Kalau mencuri itu mengambil barang orang lain yang mana tempat barang itu di tempat simpanannya. Nah, ini mencuri. Ya. Ngambilnya di tempat simpanannya, di lemari, duit taruh di lemari, diambil duit itu di lemari, itu mencuri. Ya, dengan sembunyi-sembunyi. Tapi kalau gosok ini seperti kayak begal, itu gosok namanya tuh. Dia mengambil secara paksa. Ataupun termasuk di antara gosok ini memakai barang orang lain tanpa izin. Di masjid nak wudu, sendal saya masih baru ini, ya. Sendal eger kena air nanti copot apanya pak talinya. Wah, ini ada sendal nganggur, sendal swallow. Dipakainya sendal itu pergi wudu, itu gosok itu namanya. Itu hukumnya haram. Walaupun dia wudu itu berpahala, tapi kalau karena dia memakai barang orang lain tanpa izin, itu memakai itu haram. Nanti dalilnya, saya pakai ini untuk berwudu, tak apa, tetap sama. Itu punya juga berdosa. Di antaranya juga ini sering kita ya, sering kita lakukan. Ya, mungkin saya pun kadang khilaf ya. Kita ini duduk di motor orang. Ini duduk di motor orang termasuk duduk di motor orang. Ya. Apalagi nunggu duduk motor orang itu tidak boleh sebenarnya. Ya. Kenapa kita memanfaatkan motor orang tersebut? Ya. Mana tahu motor itu motor baru, dia nggak mau. Kan biasanya kalau kita habis duduk di suatu tempat kan hangat kan, ya, hangat. Ya. Dia nggak mau. Intinya begini. Kita memanfaatkan barang orang lain tanpa izin, itu gosok. Udah. Apapun bentuknya. Kan duduk di atas motor juga gosok kan, memanfaatkan, ya, betul. Kita duduk walaupun tak pakai itu motor, ya, kecuali nanti kalau orangnya meridhoi, itu beda lagi, ya.
Intinya tanpa izin kita memanfaatkan barang lain itu hukumnya haram. Itu termasuk maksiat anggota tubuh kita. Maksiat anggota tubuh kita. Banyak, pokoknya kita tinggal ini aja. Kalian tinggal aplikasikan ketika memakai barang orang lain tanpa izin, apapun bentuknya. Kalau di sekolah apa? Pena, ya. Ambil pena orang pakainya tidak izin, itu gosok, hukumnya haram. Kemudian juga as-sariqah, ini sariqah mencuri, jelas ya, mencuri, ya, mencuri walaupun sedikit banyak itu tetap mencuri, namanya hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Walaupun 1.000, 2.500 perak yang namanya punya orang itu tetap hukumnya haram, ya. Wa kadza kullu ma'khudhin bi muamalatin haramha asy-syar'u, dan segala sesuatu yang dimakan yang diharamkan transaksinya oleh syariat. Ya kan kita kemarin sudah mempelajari bab muamalah, bab jual beli. Ada hal-hal yang diharamkan, ada hal-hal yang tidak diperbolehkan dijual beli, ya. Ketika haram hukum jual belinya, maka hukum makannya juga hukumnya haram, ya. Kemudian diantaranya wa minal ma'siyatil batin al-khamar, termasuk syurbul khamar, meminum minuman keras, ya. Di dalam sejarah Islam ini dulu memang halal dulu minum khamar itu. Di dalam sejarah Islam itu ada 4 ayat turun mengenai keharaman khamar. Ini bertahap. Dulu mereka masya Allah di awal keislaman, para sahabat ini minum khamar, ya. minum minuman yang memabukkan, ya. Minum minuman yang memabukkan. Khamar itu di sini dikatakan apa khamar? Khamar adalah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Khamar itu perasan anggur, ya, perasan anggur yang didiamkan, ya. Makanya nggak ada nama minuman keras apa tuh? Amer, ya, Amer, anggur merah. Kalau Amer Oud itu nama parfum, ya, minyak wangi. Beda, ya, ada Amer Oud, ada Amer minuman, Pak. Nah, yang salah nanti. Ya. Kalau sama saya tanya Amer Oud, bukan Amer, kan Amer yang memabukkan, tapi yang mewangikan, Amer Oud itu yang mewangikan. Nah, dulu orang tuh buat khamar itu memang yang terbuat daripada apa? Perasan anggur. Perasan anggur itu didiamkan berhari-hari, nanti dimasak. Ya, begitulah caranya, ya. Dan dahulu itu orang minum zaman jahiliyah, bahkan sampai sudah di zaman keislaman, di awal keislaman itu para sahabat juga masih minum khamar, ya, masih minum khamar. Bahkan ada 4 ayat turun mengenai tentang nanti keharaman khamar. Di antara ayat pertama itu wa min thamaratin nakhil, ya. Buah nakhil ini korma. Jadi ada yang terbuat daripada perasan anggur, ada yang terbuat daripada perasan nakhil, perasan buah kurma, ya, kurma. Dan juga begini, ada salah satu kebiasaan Nabi SAW itu meminum, tapi meminum rendaman kurma. Nah, tapi enggak nyampe fermentasi yang nanti bisa memabukkan, tidak. Ya, Nabi rendam kurma beberapa biji, direndam, buka bijinya. Misalnya direndam di pagi hari, nanti diminum di sore hari. Nah, insya Allah itu menambah kekuatan stamina. Bisa kita amalkan tuh. Dulu kami sering mengamalkannya. Nanti malam ini kita rendam kurma, kita diamkan misalnya 12 jam, besok diminum airnya itu menambah stamina, ya, menambah stamina. Nah, di antara ayat yang turun mengenai keharaman khamar, ya, tadi pertama wa min thamaratin nakhil sampai akhir ayatnya. Itu para sahabat masih mereka banyak yang minum khamar. Kemudian juga suatu ketika Sayyidina Umar dan Sayyidina Mu'ad
dan yang lain-lain datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aftina fil khamar fa innaha mudhhiba lil aql, muslibah lil mal. Ya Rasulullah, fatwakanlah kepada kami tentang hukumnya khamar. Karena apa? Karena khamar itu menghilangkan akal. Menghilangkan akal. Makanya orang mabuk tuh ngomong sembarangan, ngomongnya ngalor ngidul. Kenapa? Karena akalnya tertutup. Itulah salah satu maqasid syariah. Visi misi syariat ini untuk apa? Hifzul akal, menjaga akal kita. Maka segala sesuatu yang berhubungan menciderai akal, maka itu diharamkan. Termasuk diantaranya minuman keras. Karena minuman keras ini dapat merusak akal kita. Karena akal ini adalah anugerah yang besar. Termasuk anugerah yang terbesar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada manusia adalah akal. Pembeda kita dengan hewan berakal, berakal. Maka hal-hal yang dapat mencederai akal itu diharamkan di dalam syariat. Kemudian di sini di antara kisah tentang keharaman khamar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika sahabat Abdurrahman bin Auf, kita semua kenal namanya Abdurrahman bin Auf, itu buat jamuan. Buat jamuan, diundangnya para sahabat makan, buat jamuan. Minumnya apa? Minumnya bukan SPA, bukan Coca-Cola, minumnya khamar. Dulu masih halal. Jangan pula nanti dulu sahabat minum khamar kata Ustaz, minum juga lah kita. Nanti hati-hati kau Pak. Jual-jual apa nanti Jangan salah fikir. Begini, ketika itu masih halal. Khamar masih halal. Sahabat Abdurrahman bin Auf buat jamuan, kambing atau apa tak tahu ada kambing buat jamuan, minumannya khamar. Habis makan kan minum, sahabat, wah enak minum, mabuk. Datang sholat maghrib, datang waktu maghrib. Akhirnya maju satu orang imam, baca Bismillahirrahmanirrahim, baca surat setelah Al-Fatihah, dalam keadaan mabuk nih, masih goleng-goleng kepalanya. Macam mana orang mabuk jadi imam? Qul ya ayyuhal kafirun. Apa lagi? A'budu ma ta'budun dibacanya. Harusnya kan ada la-nya Pak La a'budu ma ta'budun. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Yang aslinya ayatnya berbunyi la a'budu ma ta'budun. Aku tak menyembah apa yang kalian sembah. Karena dia mabuk, la-nya dibuang. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Aku menyembah apa yang kalian sembah. Berubah kan? Berubah enggak Pak artinya? Berubah. Akhirnya apa? Ngadulah. Ngadu sahabat ini kepada Nabi. Turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan salat dalam keadaan mabuk. Berarti kan itu belum diharamkan total minum khamar, kalau waktu sholat jangan mabuk dulu. Akhirnya ketika itu ada sahabat mabuknya kapan? Minum khamarnya malam, besok pagi sholat subuh udah sadar. Atau minumnya setelah subuh, biar nanti sholat zuhur udah sadar lagi, kembali akalnya. Namun suatu ketika, di sini diceritakan, suatu ketika kumpullah sahabat ini. Ada sahabat Ansor, ada Muhajirin. Di antara sahabat yang mereka ini Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas ini berkumpul bersama sahabat yang lain. Wa akalu ra'sa ba'ir. Mereka minum kepala unta, bukan kepala kambing, kepala unta. Makan kepala unta, makan ramai kepala unta, dipanggang kah disupkan tak tahu lah. Yang penting makan kepala unta. Minumnya apa lagi? Khamar, bukan Coca-Cola, bukan SPA, ece-ece ini minumnya khamar. Itu kan bukan waktu sholat, berarti masih boleh mereka minum. Akhirnya sudah minum itu kan mabuk. Namanya orang Arab ini, mereka kalau sudah kumpul-kumpul, masya Allah mereka happy, menenangkan pikiran. Mereka akhirnya mengeluarkan syair-syair, karena lagi mabuk, akhirnya keluar dari syair mereka ini memojokkan kaum Ansor,
Mencemeh lah istilah kalau kita, mencemeh, menyakiti hati kaum Ansor, penduduk Madinah. Akhirnya ada salah seorang sahabat Ansor, diambilnya jenggot diambilnya kepala unta tadi, dipukulnya ke kepala siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas sampai luka. Itu lagi mabuk semua, itu namanya orang mabuk kan gitu ya. Apa kau nih hina-hina suku kami? Cepat. Oke, kepala sama kepala, satu kepala unta, satu kepala manusia. Akhirnya kalah kepala manusianya. Kepala sahabat tadi Sa'ad bin Abi Waqqas luka, datang ngadu kepada Nabi. Ya, datang ngadu kepada Nabi. Ceritakan kisahnya begini-begini. Akhirnya Nabi bilang apa? Allahumma bayyin lana fil khamar bayanan syafi'a. Ya Allah, jelaskan kepada kami hukum tentang khamar dengan penjelasan yang betul-betul dapat memuaskan. Akhirnya apa? Turun ayat terakhir, larangan tak boleh minum khamar selama-lamanya, ya, selama-lamanya. Nah, diriwayatkan ketika turun ayat pengharaman khamar secara mutlak tadi, para sahabat yang punya stok, ya, punya stok khamar di rumahnya, punya guci-guci simpanan khamar, itu ditumpahkan, bahkan sampai dikatakan jalan-jalanan di Madinah, gang-gang di Madinah waktu itu bau-bau khamar. Ya, Masya Allah. Inilah para sahabat Nabi SAW. Ya, intinya apa? Kita jauhi hal-hal yang dapat menghilangkan akal. Termasuk diantaranya yang sabu-sabu, ya, ganja, apalagi itu, ngelem. Ini ngelem nih. Anak-anak sekolah suka nih. Tak boleh ya. Jangan ada sampai ngelem. Pokoknya menghilangkan akal itu hukumnya haram. Ya, lem iPhone itu ya, lem iPhone dan sebagainya. Ya. Seperti nyium, tapi nggak mabuk. Nyium aja kan, penasaran apa nih bikin mabuk nih. Tapi sakit juga kepala. Ya, tapi nggak mabuk ya. Nyium tuh ternyata dapat menutup akal, menghilangkan akal. Kemudian ini saking tidak diperbolehkannya, nanti di situ ada namanya had ini hukuman dari imam, dari hakim, dari pemerintah. Kalau ada masyarakat minum khamar itu hukumannya itu dalam syariat Islam dicambuk sebanyak 40 kali. Ya, dicambuk sebanyak 40 kali. Boleh imam melebihkan hukumannya selagi tidak mencapai hukuman pukulan cambuk itu sebanyak 80 kali. Kalau sekarang gimana? Nggak tahu kita. Pemerintahannya juga mabuk juga. Gimana ini? Siapa yang hukum? Ya. Ya. Nasallallahu al-afiyah. Berapa sudah? Oh, 47. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan, Allah taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah taala jadikan kita semua, keluarga kita, kerabat kita, keturunan kita ahli ilmu, cinta kepada ilmu dan cinta kepada ahli ilmu. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa laqad ashadtu lin'ati man awsafuhu tuhil quluba tuhayyijul ashjana. Wallahu qad athna alayhi fama يسال القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا للسرائر كالدعاء لمديح صفوة ربنا وحنانا وإذ ابتزجنا بالمودة هاهنا نرفع ويلي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذنا بإن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا
واربط به في كل حال حملنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا اقض لنا الحاجة وسر ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حر قدره الصبا صانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله Siangkan nih, tolong ya.